Kung nitiyo ron kay nag-request siya ning gupita nga bagong uso sa Facebook. Nga kuan ang kilid ang ubos bilin. What? Ano yo? Ini gupita. Okay na yo. Kita gusto yun kay kung mag-ipasagay lubig. May mga adlaw mga choy. Idukitan man day ni singkul tiyo. Shout out, shout out. Facebook. Alright guys, thank you so much for watching. I hope you like our video and follow and subscribe. Ruel Vlog is Paimalan. Thank you so much guys and God bless anymore and everyone. Thank you and bye bye.